Justin. Hop, fake Justin. Tumira ng 3. Oy! Westbrook. Ano ako dito? Taga safety lang ano. Edward! Doy! Number 3. Luka, tumira ulit ng 3. 3 points ulit. Okay na. Back to the ball again. Justin, tumira ng 3. Bumawi. 3 points. Kuya Reggie, number 45. Binigay kay Luka. Luka, 2 points. Number 3. Sorry. Umikot. Tumira. Tirang bukak na. Binigay kay Justin. Open. Dumiretso. Tumira. 2 points. Number 2 points. Kuya Reggie, binigay sa loob. Luka, pumersa. 2 points. Number 3. Binitin. Wala. Rebound pa niya. Libre. Binigay kay Justin. Fade away. 2 points. Number 3. Kuya Reggie, pinalam si Luka. Luka, power move. Tinapon team. Fade away. 2 points. Number 2. Oh, sorry. Back it down. Tumira. 2 points. Buka ka siya. 3 points. Word. Para sa'yo. Kaso wala. Namang kalaban. Matalas pa. Uy, reverse. Number 5 yun. Ako punta ka sa wigay. Papasok ko. First shot. Second shot. Good. Chok. Edward, power move. Oy, top it. Counted. Ball 14. Matalas 20. Binigay kay Soy. Open shot. Wala. Rebound. Binato. Nakuha ni Justin. Tumira. 2 points. Kuya Mark. Tumakbo. Dumiretso. Ganda na matchup. Binigay kay Justin. Open. Tumira. 2 points. Justin. Kuya Reggie. Power move. Chok. Layup. 2 points. Bumose. Number 3. Tumira. 2 points. Seryoso. Wala ba na? 3 points. Wala. Nakuha yung Reggie. Nakuha. Labas daw. Alam ko na yan yung palabas na yan. Sabi ko na nga pa eh. Number 5. 2 points. Justin. Layup. Galing. Power move. Binigay sa ganda na pasahan. Open shot. 2 points. Number 45 points yung last time. Wow! What a layup by number 3. Luka. Open. Nag-isip na gagawin. Binigay sa bagong paso. Open shot. 2 points. Still. Binigay ulit. Binigay sa ilalim. Nag-igit. Lamang na small ball. Layup. Kuha number 3. 2 points. Technical ng bench ng Tilaw. Kaso wala silang bench. Tatatlo lang sila. What a move! Ano po yung Mark? Wow! Tira! Wala pa rin! Oy! Sapa ka sa ere! Nagsapa ka sa ere! Oy! Volley shot again! Open! 3 points! Oy! Teka lang! Andiyan ang asawa mo sa loob! Kalaban yan! 2 points! Luka! Tumira ulit! Stop na. Huwag ka na daw pala desisyon. Kapag na-shoot, pwede na sumab. Pag hindi, bahala kayo. Hindi na! Ayun na! Si Kuya Ola, binigay kay Westbrook. Tumira! Wala, tirang tagilid. Kuya Mark na pressure. Pero ni Luka, open! Dumiretso! Edward, Westbrook versus Luka. Umikot! Wow! Pagod na si Kuya Reggie. Second shot. No good. Nakuha ng Kuya Reggie. Binigay kay Luka, open. Dumiretso. Galing! Ayun na, Edward, open. Power move, reverse. Binigay kay Kuya Reggie. Binigay sa ilalim. Power move. Westwood, Luka, double team. Shot. Matalas. Lamang matalas? Oo. Lamang na matalas. Sa tatlo. Binigay sa ilalim. Open. Bang! Reggie.
Apat pa yan. Second shot, Mark. Binigay kay Westbrook. Ayun na naman ang galaw. Ayun na naman. Ayun na. Hinahanap si Luka. Si Luka sa ilalim. Power move. 2 point. Westbrook. Ayun na naman. Uy! Grabe naman. Kumabalag talaga. Kaya ulit. Kay Luka ulit. Layup. 2 points. Grabe. Ganda naman. Uy! Ang ganda naman ang galaw. Kuya. Bawian to. Sige. Good. Number 3. Ano na? Ala! Sige. Palitan lang kayo. Number 5. Westbrook. Westbrook! What a drop pass! Ayun na. Westbrook. Patake. Tapos kay Kuya Alan. Bugbugan sa ilalim. Tumira. 2 points. Open si Luka. Tumira for 3. Edward. Diskarte daw. Tumira ng 3. Ayun na. Diskarte na. Napunta kay Soy. Open. Binigay sa ilalim. Binigay sa kabila. Ang ganda ng pasalas mo. 3 points. Grabe. Mainit. Layup. Westbrook. Dubai! Grabe! Kaliit! Oo! Kuya Reggie, nag-isip na gagawin. Teka lang tapos na siya. Open siya! Tumira! Ayan na. Kuya Olan, tumira. Binigay kay Westbrook. Ayun na naman. Binali. Wala. Stopping ka. Napunta kay Soy. Standing shot. 2 points! Personal foul! Konoy. First shot no good. Second shot. Westbrook. Ayan na naman. Ang galaw niya. Ganon! Wala. Grabe yung galaw niya na. Oy! Wow! 80 seconds. 5 cobra sa puli mo. 10 seconds. Noy! Watalea! Tuka! Bawal ka na ma-foul. 2 points! Soy! Open! Tumira! 2 points! Soy! Woy! Layup! 2 points sa katwet! Justin tumira ng 3! Wala! Kuya Mike! Layup! 2 points! Ayun na! Open na si Edward! Tumalaksak ka this time! Layup! Easy layup! May na Kuya Mike! Bili kay Justin! Tumalaksak! Tigas! Ang tigas! Nilayup na lang! Oh! What a shot! May number 2! Justin! Hop! Fake Justin! Tumira ng 3! Oy! Count! 3 points! Walang foul! Wow! Reverse! Wala! Liparan! Foul! Counted! 67! Bonus shot! No good! Lipa ni Soy! Tumira! Tukan! Napunta kay Chok! Binigay kay Kuya Reggie! Binigay sa ilalim! Ayan na! Bawal ka manakit! 2 points! Number 3! Soy! Binigay Kuya Mark! Layup! 2 points! Binigay sa ilalim! Oy! 3 points! Kuya Reggie! Red ball lang.